ফেসবুক বাই রণব্লগস। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি তোমরা অনেক ভালো আছো। আজকে চলে এসেছি মোনা সাউন্ডের কাছে। আর মোনা সাউন্ড কেমন বাজে এই ভিডিওটার মধ্যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। এইটা বন্ধুরা মোনা সাউন্ডের মেশিন সেটআপ। डीजे रानू म्यूजिक सेंटर, रानू म्यूजिक बाउरिया से। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, छुपके का नहीं। तुम इधर माल पकड़ने को आए या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आए? 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है।